Amén. Amen. Seguimos en línea. We continue online. Y damos gracias al Señor porque estamos en este lugar. We give the Lord thanks because we're in this place. Y vamos a orar en esta tarde. Let's pray this afternoon para poder abrir lo que viene siendo el estudio en esta tarde. Amado Dios, en esta tarde te damos las gracias por esta oportunidad. Beloved Lord, we give you thanks for this opportunity this afternoon. Te pedimos, Señor Jesús, que nos ayudes. I ask you, Lord Jesus, that you would help us, que nos sigas dando sabiduría, that you would continue to give us wisdom, que nos sigas llenando más de tu presencia, that you would continue to fill us more with your presence, porque necesitamos de tu presencia, because we need your presence. Y como dijo Moisés, si tu presencia no va conmigo, no iré. And just like Moses said, if your presence doesn't go with us, we shall not go. Así es, Señor, cuando nos paramos aquí. That's the way it is, Lord, when we stand here. Sabemos que es tu palabra. We know, Lord, that it's your word. No es mi palabra. It's not my word. No es palabra de hombre. It's not man's word. Es tu poderosa palabra. It's your powerful word. Te pedimos, Espíritu de Dios. We ask you, Holy Spirit, Spirit of God, que bendigas a los que están viendo, that you would bless those that are watching, y que sigas tú, Señor, añadiendo bendición sobre nuestras vidas, and that you would continue to bless us, y danos la gracia, Señor, para poder continuar, and give us the grace so we would be able to continue. Te damos toda la honra y toda la gloria. We give you all the honor and all the praise. En el nombre poderoso de Jesús, in the powerful name of Jesus, oramos, we pray. Amén. Amen. Gloria a Dios. Glory to God. Éxodo capítulo 24, versículo 9. Vamos a estar ahí. Exodus chapter 24, verse 9. Y ahí vamos a iniciar en esta tarde. We're going to initiate in Exodus chapter 24, verse 9. Éxodo 24, 9. Pero hace unas semanas atrás, couple weeks ago, estuvimos hablando de cosas que sucedieron. Couple weeks ago, we were talking about things that happened y cómo Dios ratificó con el pueblo de Israel, and how God ratified with the people of Israel, porque el pueblo de Israel aceptó ratificar con Dios, because the people of Israel accepted to ratify with God. Y habíamos mencionado, we had mentioned que la palabra ratificar, we had mentioned that the word ratification quiere decir confirmar. It means to confirm. En otras palabras, como y se pusieron de acuerdo, por decir, they came into an agreement. Dios dijo que los iba a bendecir. God said he was going to bless them, pero también ellos tenían que obedecer a Dios. But God said he was going to bless them, but they would have to obey God. Obedecer su palabra, obey his word. Y aquí en Éxodo capítulo 24, versículo 9, and here in Exodus chapter 24, verse 9, vamos a leer para que veamos lo que está aconteciendo. We're going to read to see what's happening. Primero lo leemos en español y luego después en inglés. First we read it in Spanish and then in English. Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel. Y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios y comieron y bebieron. The word of the Lord is read in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Exodus chapter 24, verse 9, and so on. Then Moses and Aaron, Nadab and Abihu, and 70 of the elders of Israel went up, and they saw the God of Israel. There was under his feet, as it were a pavement of sapphire stone, like the very heaven for clearness.
And he did not lay his hand on the chief men of the people of Israel. They beheld God and ate and drank. Wow. Qué poderosa escena está pasando. What a powerful scene we are looking at. Porque vemos que Dios le da instrucciones a Moisés. We see that God gives Moses instructions. Y una de las instrucciones que le había dicho, and one of the instructions that God had told Moses, es que Dios les quería mostrar su gloria. God wanted to show them his glory. Así como lo vieron en el monte Sinaí, just as like they were able to see it in Mount Sinai. Y debemos de entender esto. We should remember this, que Dios se presentó a Moisés múltiples de veces en el monte Sinaí. God showed up to Moses multiple times in the Mount Sinai. Y aquí en el versículo 9, and here in verse 9, dice la palabra del Señor, the word of the Lord says que Moisés y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, dice que ellos fueron y vieron la gloria de Dios. In verse 9 it says that Moses, Aaron, Nadab, and Abihu, and 70 of the elders saw the glory of the Lord. O sea que Dios les mostró a ellos la gloria de Él. God showed them his glory. Pero debemos entender esto. We should understand this. Que vieron una parte de la gloria de Dios. They were able to see a part of the glory of God. Porque sabemos que vieron algo que la verdad los dejó asombrados. They saw something that surprised them. Y ya Dios le había dicho a Moisés, God had already told Moses, que él quería que ellos fueran. God had told Moses that he wanted them to go. Pero Dios eligió quién es el que iba a ir y quién es el que no. God chose who was going to go and who wasn't. Y sabemos nosotros que fue Aarón, Nadab, fue Moisés, Aarón, Nadab, Abiú y 70 de los ancianos. We know that Moses, Aaron, Nadab, Abiú, and 70 of the elders were the ones that went. Pero me llama la atención porque muchos de nosotros ya sabemos lo que le pasó a los dos hijos de Aarón más adelante. We know what happened to the sons of Aaron further down in the scripture. Sabemos que ellos cometieron un error muy grande. They committed a big mistake y ellos ofrecieron fuego extraño. They offered strange fire y Dios los mató and God killed him. Pero es tremendo esto. This is tremendous porque ellos en este momento, at this moment, ellos vieron una parte de la gloria de Dios. They were able to see a part of the glory of God. Y vemos como, aunque la gente pueda ver la gloria de Dios, even though people can see the glory of God, pueden irse en contra de su voluntad, but they can go against his will. Amén. Y es bien importante eso. And it's very important. Pero vemos aquí, but we see here, que ellos vieron al Dios de Israel. They saw the God of Israel. Y ellos empiezan a describir, el autor Moisés, the author Moses starts to describe it. Dice que ellos vieron, y déjenme ver mis notas aquí. Dice que vieron debajo de los pies dice como un embaldosado de zafiro semejante al cielo. It says that Moses, Aaron, Nadab, Abihu, and the 70 elders saw God's glory, and they saw like his feet, like a pavement sapphire stone in heaven. Entonces ellos vieron claramente con sus ojos la gloria de Dios. They saw with their own eyes the glory of God. Y Moisés, el autor, and Moses, the author, lo describe como era. And Moses describes it how it was. Y dice que era como el cielo, que era, vieron los pies del Señor. They saw his feet of the Lord como azul, como el cielo. They saw his feet like blue as the heavens.
Entonces, el color lo describe como una piedra zafiro. It describes it like a sapphire stone. Y nosotros sabemos que los colores también tienen simbolismo. We know that the colors also have symbols. Nosotros sabemos que el azul, we know that the blue representa el cielo. It represents heaven, el cielo, ¿verdad? We know that blue represents heaven, porque la Biblia lo describe, because it describes it, y lo podemos leer en el versículo 10, and we can read it in verse 10, primero en español. Dice, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro semejante al cielo cuando está sereno. And they saw the God of Israel, there was under his feet as it were a pavement of sapphire stones like the very heaven for clearness. En otras palabras, ¿alguna vez han visto el cielo azul que se ve como un azul muy bonito? Have you ever seen the sky like just plain blue? Y tiene un color muy bonito, muy limpio. It has a very nice color and very clean. Así es lo que ellos vieron. That's exactly what they saw. Pero ellos vieron la gloria de Dios. They saw the glory of the Lord. Y dice claramente que cuando vieron eso, me imagino que adoraron. I believe when they saw that, they worshipped. Porque ese era el propósito, because that was the purpose. Que cuando ellos vieran la gloria de Dios, that when they would see the glory of God, that they would worship him. Porque eso es lo que Dios le había dicho a Moisés, que adorara, que quería que ellos lo adoraran. God had told Moses that he wanted them to worship him. No porque Dios necesitaba la adoración de ellos, not because God needed their worship, pero ellos sabían, they knew, que si había alguien que tenían que adorar, era a Dios. They knew that if there was someone that was needed to be worshipped, was God. Solamente Dios. Y me llama la atención a mí, porque dice claramente, it says clearly, y lo vuelvo a leer, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies, fíjense, pies como un embaldosado de zafiro. I'll read it again. It says, and they saw the God of Israel, there was under his feet as it were a pavement of sapphire. So, era como un azul, it was like a blue. Y nosotros sabemos, and we know, que los sacerdotes, that the priests, ellos tenían, por decir, un vestimiento. They would have like a cloth. Y en ese vestimiento tenían un pectoral. They would have a pectoral. Y tenía diferentes colores conforme a las tribus de Israel. They would have a pectoral in their breast. And they had different colors. And those colors represent the tribes of Israel. Entonces, nosotros sabemos que el azul, we know that the blue represents, ¿verdad? El cielo. It represents heaven. Pero también, aunque todavía no se les daba al pueblo de Israel las tribus, even though God hadn't give the Israelites the land for the 12 tribes, muchos dicen, a lot of them say, que el color azul era de la tribu Isaacar. A lot of people say that the blue sapphire was the tribe of Issachar. Lo que sí sabemos es que lo que vio Moisés, Aarón, Nadab y Abiú y los 70 ancianos, what we know is what Moses, Aaron, Nadab, and Abiú and the 70 elders saw, vieron una gloria de la majestad de Dios en el cielo. They were able to see the majesty and the glory of God in heaven. Y esto no nos debe de extrañar a nosotros. This should not surprise us, porque hubo muchos hombres en la Biblia. There was a lot of men in the Bible que vieron la gloria de Dios, that they were able to see the glory of God. Por ejemplo, nosotros sabemos que Moisés vio la gloria de Dios. We know that Moses saw the glory of God. No lo vio completamente. Moses didn't see him completely, pero vio las espaldas de él. But Moses was able to
see God's back, pero no le pudo ver la cara, but he couldn't see his face. Ahora en esta situación, now in this situation, ellos vieron nada más los pies, they only saw his feet, ¿verdad? Y lo describen como una piedra de zafiro, por decir. They describe it as like a blue sapphire. Dice que el cielo así se describía cuando miraron los pies de él. It says that his feet were like a sapphire, like stone. Y era algo poderoso. It was so powerful. Y me llama la atención porque también nosotros sabemos que también Isaías, we know that Isaiah también vio la gloria de Dios. Isaiah saw the glory of the Lord. Amén. Entonces también me llama la atención, it also draws my attention that Moisés también vio la gloria de Jesús. Moses as well saw the glory of Jesus. Ustedes recuerdan en el Nuevo Testamento, do you remember in the New Testament, cuando Jesús fue a un monte, when Jesus went to a mount, y ahí se transfiguró delante de los tres discípulos, that Jesus transfigured in front of 3 disciples. ¿Y quiénes eran? Era Pedro, amén, it was Peter, era Jacobo y Juan, it was James and John. Y sabemos que Jacobo y Juan eran los hijos de Zebedeo. We know that James and John were the sons of Zebedee. Y en la Biblia se conoce como los hijos del trueno. And in the Bible, they're known as the sons of thunder. Los hijos del trueno, the sons of thunder. Ellos estaban ahí con Pedro, they were there with Peter, y vieron a Jesús cuando su forma se transfiguró, cambió totalmente. Peter, James, and John were there in the Mount of Transfiguration, and they saw Jesus when suddenly his appearance just changed. Y usted sabe lo que sucedió ahí, and you know what happened there. Que Moisés y Elías estaban platicando con Jesús, and Moses and Elijah were speaking with Jesus. Entonces, vemos que si han habido personas, there has been people que han visto la gloria de Dios, that have seen the glory of God. Vieron la gloria de Jesús. They saw the glory of Jesus. También vieron la gloria del Padre. They also saw the glory of the Father. Y nosotros hemos visto la gloria del Espíritu Santo, no con nuestros ojos carnales, sino con nuestros ojos espirituales. And we also have seen the glory of God, not with our physical eyes, but with our spiritual eyes. Así que usted y yo también hemos visto la gloria de Dios. You and I have also seen the glory of the Lord, ¿verdad? Quizás no como ellos, perhaps not like them, pero lo hemos visto en nuestras vidas, que como Dios sigue trabajando. But we have seen how God continues to work in our lives, ¿verdad? Porque Dios quiere que nosotros le glorifiquemos, because God wants us to glorify Him. Y ese es el propósito del ser humano. And that's the purpose of mankind, que alabe y glorifique al Dios Todopoderoso. And that's the purpose of mankind, to worship and praise God. Para eso fuimos creados. That's why we were created. Para alabar y engrandecer el nombre de Dios. We're created to praise and worship the Creator. Pero nosotros sabemos que Dios tampoco obliga a nadie. God also doesn't obligate anyone, sino que tiene que haber una disposición de nosotros siempre. There has to be a willingness from us to worship and praise Him. Pero Dios no necesita nuestra adoración. God doesn't need our worship. Dios no necesita de nosotros. God doesn't need from us. Nosotros necesitamos de Él. We need from Him. Y si hay una persona que dice, yo no necesito nada de Dios, and if there's someone that says, I don't need anything from God, está bien equivocado. He is making a big mistake. Necesita primero la salvación. He needs salvation first, que es lo más importante. Y muchas otras cosas. And so many other things. Y vamos a ir más adelantito. And let's go further. En versículo 11, en verse 11 dice, mas no extendió su mano sobre los príncipes y los hijos de Israel, y vieron a Dios y comieron y bebieron. Verse 11, and he did not lay his hand on the chief men of the people of Israel. They beheld God and ate and drank.
O sea que Dios les dio el privilegio, in other words, God gave them the privilege de ver su gloria. God gave them the privilege for them to see His glory. Y ellos comieron, dice la palabra, y bebieron. They ate and drank, mientras que ellos estaban viendo la gloria de Dios. While they were watching the glory of the Lord, ellos estaban comiendo y bebiendo. They were eating and drinking. Pero sanamente, but healthy. Y lo más tremendo de todo, and the most tremendous thing, es que Dios no los mató. God did not kill them. Porque Dios los pudiera haber matado. God could have killed them. Porque la Biblia dice, hermano, que carne y sangre no pueden ver a Dios. The scripture says that flesh and blood cannot see God. ¿Verdad? Por eso este cuerpo que tenemos, because this body that we have, no puede ver a Dios. It cannot see God. Porque este cuerpo ya ha sido corruptible, because this body has been already corruptible. Por eso es necesario nacer de nuevo para poder ver a Dios. That's why it's necessary to be born again, so we're able to see God. No con nuestros ojos carnales, not with our carnal eyes, pero con nuestros ojos, ¿verdad?, del nuevo hombre, but with our eyes of the new man. Pero un día vamos a ver a Dios, but one day we're going to see Him. Vamos a ver a Jesús. We're going to see Jesus. Vamos a ver al Padre. We're going to see the Father. ¿Verdad? Y el Espíritu Santo también lo vamos a ver. And we're going to be able to see the Holy Spirit. ¿Verdad? Y lo vamos a entender más, con más claridad. We're going to be able to understand them with more clarity. Pero ahorita vemos por un espejo oscuro. But as right now we see through a dark mirror, dark glass, pero cuando estemos ahí, but when we are there, vamos a ver las cosas claramente. But we're going to be able to see the things very clearly cuando ya estemos en el cielo, when we're in heaven. Pero Dios no los mató, but God did not kill them. Porque Dios le había dicho a Moisés, because God had told Moses que él quería que subieran cerca del monte, because God had told Moses that He wanted them to draw close to the mount, para que Dios les mostrara su gloria, so God would show them His glory. Por esa razón Dios lo permitió. That's why God allowed it. Pero no toda la gente lo podía hacer eso. But not everyone could do that. Solamente los que Dios le había dicho a Moisés. Only the ones that God told Moses that they were able to do it. Pero no todos, but not everyone. Y nosotros sabemos que cuando Moisés Dios les daba los mandamientos, when God was giving the Israelites the commandments, sabemos que ellos tenían miedo. They were scared porque ellos vieron lo que estaba pasando. They were scared because they saw what was happening. Ellos mismos dijeron, they said themselves, no queremos que Dios hable con nosotros. They said, we don't want God to speak to us, ¿verdad? Porque estaban atemorizados. They were terrified. Porque como miraban la presencia de Dios, miraban como el monte Sinaí humeaba. They saw how the Mount Sinai was like smoke coming out, like burning smoke. They were afraid. They didn't want God to speak to them. They wanted Moses to speak to them. Y por esa razón vieron como de todos modos la gloria de Dios. They still saw the glory of God. Pero en esta situación, but in this situation, Éxodo 24, versículo 9, in Exodus chapter 24, verse 9, dice que ellos subieron, that they went up, ¿verdad? Y ellos vieron la gloria de Dios, and they saw the glory of God. Pero ellos no subieron al monte Sinaí, but they did not go up to the Mount Sinai. Sino el único que va a subir al monte Sinaí, the only one that's going to go up to Mount Sinai es Moisés. It's only Moses. Porque es el hombre que Dios ha elegido, because God has chose Moses como el mensajero. He chose him as a messenger. También lo eligió como un libertador. He also chose him as a liberator para el pueblo de Israel, for the people of Israel. Y también Dios lo eligió para que Moisés lo llevara hacia la tierra prometida. But we know that God also chose Moses to take the children of Israel to the promised land. Pero sabemos que no llegó Moisés, but we know that Moses didn't get there por causa de que le golpeó la roca, because he hit the rock y no le habló, and because he didn't talk to it. Pero bueno,
De todos modos, sabemos que el propósito de Dios siempre se cumple, but we know that God's purpose will still always be fulfilled. Y vamos a ir al versículo 12. Let's go ahead and go to verse 12. Y dice así, it says like this. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Verse 12, the Lord said to Moses, come up to me on the mountain and wait there, that I may give you the tablets of stone, that the law of the commandments which I have written for their instructions. En otras palabras, in other words, que Jehová le dijo a Moisés, sube a mí al monte. God told Moses, come to me to the mount, para que te dé las tablas, so I can give you the stones. Ahora, hay mucha especulación. There's a lot of speculations. ¿Cuáles son las tablas que estaba hablando? What are the stones that he was talking about? Muchos dicen que quizás probablemente eran los 10 mandamientos. Some say that it was the 10 commandments. Y otros también dicen que eran otras leyes que Dios le iba a entregar a Moisés para que se las presentara al pueblo de Israel. And some other people say that there was other laws that God gave to Moses to give to the people of Israel. Y yo puedo concordar con eso, and I can accord to that, porque en el capítulo 25, because in chapter 25, no vamos a ir ahí hoy, we're not going to go there today, pero después Moisés recibe muchas instrucciones de parte de Dios. Moses received so many instructions from God de lo que tenía que hacer después. Moses received so many instructions from God what he had to do afterwards. Y en el versículo 13, and in verse 13, dice, y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. It says in verse 13, so Moses rose up with his assistant Joshua, and Moses went up into the mountain of God. En otras palabras, que ya Aarón, in other words, Aaron, Ur, Hur, Nadab, Abiú y los 70 ancianos no tenían nada que ver ya. We know that Aaron, Nadab, Abiú, and the 70 elders had nothing to do with this. La Biblia dice claramente aquí, the scripture says clearly que Josué iba con Moisés. It says that Joshua was with Moses. Pero Josué no subió con Moisés, but Joshua did not go up with Moses. Él tuvo que esperar ahí. Joshua had to wait there, but he didn't go up, pero él no subió. Y esto es lo que me llama la atención, and this is what gets my attention, que siempre cuando Dios va a usar a una persona, when God's going to use someone, primero también te tiene que encaminar, te tiene que preparar. God has to walk you and he has to prepare you. Por example, sabemos que cuando Moisés murió, we know that when Moses died, más adelante, ¿quién fue el que lo suplantó? ¿Quién fue el sucesor de él? Fue Josué. Who was the one that replaced Moses? Who was the successor of Moses? It was Joshua. Entonces ya Dios sabía lo que iba a pasar en el futuro. God knew what was going to happen in the future. Y por eso probablemente Dios le puso a sentir a Moisés que Josué tenía que ir con él. That's why God, since he knows everything, he knows that what Moses was going to do in the future, and God had already put in like Moses' heart to choose Joshua to be close to him, porque él sabía que Josué era el que iba a llevar a cabo la tarea esta después, because God knew that Joshua was the one that was going to take over in the future, por decir, ¿verdad? Y nosotros sabemos, and we know, en el versículo más adelante, en verse 14, versículo 14, y dijo a los ancianos, esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros, y aquí Aarón y Ur están con vosotros, el que tuviera asuntos, acuda a ellos. Verse 14, and he said to the elders, wait here for us until we return to you, and behold, Aaron and Hur are with you. Whoever has a dispute, let him go to them. En otras palabras, que los que se iban a quedar a cargo del pueblo de Israel, the ones that were going to be in charge over the people of Israel, iba a ser Aarón y Ur. It was going to be Aaron and Ur. Ellos iban a ser a cargo del pueblo de Israel. They were going to take
over the people of Israel, mientras que Moisés estaba en el monte hablando con Dios. While Moses was talking to God in the mount, Moses and Aaron and her were gonna deal with the people of Israel, ¿verdad? Right? Y nosotros sabemos, and we know in verse 16, vamos a ir al versículo 16, let's go to verse 16. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y al séptimo día llamó a Moisés del medio de la nube. Verse 16. The glory of the Lord dwelt on Mount Sinai, and the cloud covered it 6 days, and on the 7th day he called to Moses out of the midst of the cloud. O sea que cuando Moisés subió al monte, in other words, when Moses went up to the mount, estaba en medio de una nube. He was in the midst of a cloud. Por 6 días estaba ahí. He was there for 6 days. Hasta el séptimo día, until the 7th day, Dios le llamó. God called him. Y lo que nosotros sabemos que los números también tienen un significado. We know that numbers also have a meaning in the script, in the Bible. We know that the number 7, sabemos que el número 7 es el número de cumplimiento. We know that the number 7 is the number of completion. Sabemos que el número 40 es el número de prueba. We know that the number 40 is the number of trial. Nosotros sabemos que Moisés, we know that Moses estuvo en el monte Sinaí por 40 días y 40 noches. We know that Moses was in the Mount Sinai for 40 days and 40 nights. Sabemos que Jesús estuvo en el desierto por 40 días y 40 noches. We know that Jesus was in the wilderness for 40 days and 40 nights. Sabemos que Moisés ayunó 40 días y 40 noches. We know that Moses fasted for 40 days and 40 nights. En otras palabras, el número 40 es un número de prueba. In other words, the number 40 is a number of trial. El pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto. The children of Israel were in the wilderness for 40 years. Entonces sabemos nosotros que el número 40 tiene un significado profundo. We know that the number 40 has a strong meaning, por decir. Versículo 17, verse 17, rapidito. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Verse 17, now the appearance of the glory of the Lord was like a devouring fire on the top of the mountain in the sight of the people of Israel. O sea que ellos también estaban observando. In other words, they were also observing desde muy lejos, from very far away, miraban como el monte Sinaí era como un horno, como un fuego abrasador. The people of Israel were observing from very far away, and they saw how the appearance of the presence of the Lord was. It was like a devouring fire on top of the mountain. Y el pueblo de Israel, me imagino que estaba asombrado, and the people of Israel were probably like surprised, like saying, wow, this is beyond our imagination. Esto es fuera de nuestro alcance. Y versículo 18, en verse 18, y ahí terminamos, and we end there. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Moses entered the cloud and went up on the mountain, and Moses was on the mountain for 40 days and 40 nights. Wow. Entonces Moisés estuvo en medio de la nube por 6 días. Moses was in the midst of the cloud for 6 days. Y en el séptimo día Dios lo llamó. And on the 7th day God called him. Y estuvo Moisés en el monte Sinaí. And Moses was in the Mount Sinai for 40 días y 40 noches. Moses was in Mount Sinai for 40 days and 40 nights. Así que es algo tremendo. It's something tremendous. Se puede imaginar cuál sería la experiencia de él de estar ahí tanto tiempo. Can you imagine his experience being there for so long? Pero hermano, vemos nosotros, we see here that que la presencia de Dios es lo más importante. We see here that the most important thing is the presence of the Lord. Y eso es lo más importante. That is the most important. Y ahora entiendo por qué Moisés decía eso. Now I understand
Moses said that, si tu presencia no va conmigo, no iré. Now I understand why Moses would say, if your presence doesn't go with us, we should not go. Porque él sabía que la presencia de Dios es lo más importante en la vida, because he understood that the presence of the Lord is the most important thing. En nuestras vidas y en todo momento. In our lives and every moment. Así que vamos a cerrar ahí. Let's go ahead and close there, pero es bien importante eso. It's very important. De que anhelemos la presencia de Dios. It's very important for us to want the presence of the Lord. Porque la presencia de Dios está ahí siempre. The presence of the Lord is always there. Pero falta de que nosotros la quiéramos. But it's that we want the presence of the Lord. Porque Dios está siempre ahí. God is always there. La pregunta es si nosotros la queremos. The question is, do we want it? ¿Queremos la presencia de Dios? Do we want the presence of the Lord? Y yo creo que sí. I believe yes. Vamos a orar. Let's go ahead and pray. Señor, gracias por tu palabra. Lord, we thank you for your word. Sabemos que es viva y poderosa. We know it's live and powerful. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Thank you, Lord, for this opportunity. Porque nos permitiste poder venir a estudiar tu palabra. Because you allowed us to come and study your word. Sabemos, Señor Padre. We know, Heavenly Father, que no hay nada mejor. That there is nothing better. Que poder buscar de tu presencia. There's nothing better than to seek your presence. Fuera de ti, Señor, no hay nada. Outside of you, Lord, there's nothing. Pero cuando venimos a buscar de ti, but when we come to seek you, podemos encontrar bendición. We can find blessing. Porque no hay nada más grandioso, because there's nothing greater de poder estar en tu presencia. There's nothing greater, Lord, than to be in your presence. Todo esto oramos y te damos las gracias. We give you thanks and we pray, Lord, and we just give you all the glory. Te damos toda la honra y toda la gloria. We give you all the glory and all the honor. Toda la alabanza. We give you all the praise y toda la adoración and all the worship. Solamente a ti, only to you. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo oramos. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit we pray. Amen.